ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jedan video i ljudi, kao što vidite, iza mene se nalazi moj setup, međutim setup nećemo danas eksplorovati, već samo jedan deo ovog setupa, tačnije mehaničku tastaturu koju nam je poslala kompanija Yoshio. Dakle, kao što možete da vidite, ispred nas se sada nalazi tastatura i ona svetli u rainbow patternu. U pitanju je, kao što sam par puta spomenuo, mehanička tastatura. To u stvari znači da svako dugme ima svoj switch, to jest svako dugme ima svoj poseban peder i mehanizam pomoću koga ono radi. I verovatno pravi gameri znaju o čemu je reč. A za sve vas koji niste sigurni šta u stvari znači mehanička tastatura i šta je to toliko posebno oko nje, to su u stvari ovi ovdje switchevi. Evo, znači sad ću vam pokazati. Mi možemo u stvari da skinemo svako od ovih dugmića i ono je totalno zamenjivo, tako da ako vam se ikad neko dugme pokvari ili nešto slično, uvijek možete da ga menjate, a ispod njega se nalazi ovaj plavi mehanizam. Switchevi se dele po bojama i kao što vidite, ovo je plavi switch. Različite boje switcheva imaju različite uloge kod svake tastature. Plavi switchevi su najglasniji, ali su ubedljivo najdublji za klik i daju onaj najbolji osjećaj kada klikćete dugmiće na tastaturi. I to je otprilike cela magija ove tastature, znači u svakom switchu se nalazi po jedan feder i ti federi služe kako bi mogli da stvore ovaj lep zvuk. Dugmiće lako možete naravno vratiti, samo ih utaknete ovako u cherry switch i oni se vrlo lako vrate na njihovo mesto. Podloga ove tastature je pravljena od metala i teška je negde oko 2 do 3 kg i zaista je onako kvalitetna. Ono što želim da vam kažem jeste da za cenu dobijate zaista dobar deal, pošto nije uopšte u pitanju plastika, već sam metal, a i ovi dugmići izgledaju kao da levitiraju u vazduhu. Dakle, to je ono jedna od najzanimljivijih stvari kod ove tastature, zato što iz daljine bukvalno vam izgleda kao da ovi dugmići levitiraju. Naravno, sa zadnje strane tastature, evo sad ću okrenuti da vidite, možete da vidite sam logo kompanije koja je pravila tastaturu i tu neke bar kodove i stvari koje vas verovatno ne interesuju, ali imate i ove delove koji se ovako otvaraju, znači ovo je ono klasično što ima svaka tastatura, kako bi mogli lakši grip da imate. Kada ih otvorite, samo je okrenete nazad, znači ono klasika kod svake tastature i ona je ovako nalegnuta i lakše vam je tehnički za upotrebu, međutim ja više volim kada ovo nazad nije okrenuto ovako da se tastatura naginje, zato što ovako kada je nagnuta nema isti osjećaj kao kad nije, zato što bukvalno onako ne izgleda više kao da dugmići levitiraju, već se vidi da je u pitanju mehanička tastatura, dok kada ih jednostavno spustite ovako, ono, zaista dobar feel imate. Naravno, konfiguracija oko ovoga zavisi od gamera do gamera. Neki više vole da im je ovako nagnuta, a neki više vole da im je ovako spuštena. Naravno, to je sve do vas. Jedna od najboljih stvari kod ove tastature jeste što svako dugme svetli. U pitanju su RGB svetla, što znači da možete da ih menjate u bilo koju boju. A boje menjate uz pomoć ovog function dugmeta. Dakle, kada ga kliknete i kliknete bilo koje od ovih ovdje dugmića, vaša tastatura će se promijeniti, to jest boje na njoj. Evo sad ćete vidjeti. Dakle, kada kliknem function i delete, imamo ovako neki efekat, bukvalno kao da pada kiša ili nešto. Neki dugmići svetle, neki ne. Znači, bukvalno se randomly pale dugmići, naravno vi na to ne možete da utičete, ali ako kliknete function dugme i insert, onda ćete dobiti ovaj efekat gdje ostaju upaljeni dugmići samo oni koji kliknete. Dakle, ako kliknemo dugme C, vidite ono je upaljeno, međutim vremenom se ugasi. I to je onako cool zato što bukvalno kao možete da vidite istoriju dugmića koje ste upravo iskoristili, na primjer u igrici. I sada ako na primjer ukucamo Cuki, ti dugmići će ostati da svetle, međutim posle nekog vremena će se ugasiti. Ili ako ukucamo top 5 petak, ti dugmići svetle i onda se polako ugase. Sljedeću funkciju aktivirate uz FN i Home dugme. Ona ovako, kao što možete da vidite, puca neke lasere u redu u kome ste kliknuli dugme. Znači ako kliknem slovo J, ceo taj red će biti osvetljen, ali bukvalno u jednom talasu. Znači neće ono da se upali sve pa da se ugasi, nego kao u jednom talasu. Ako kliknem T ili kliknem 5, kao što sam slučajno kliknuo, samo će ta dva reda svetlati. Naprimjer, ako kliknem 8 i K i M, svi redovi će svetlati i to je onako cool. Ako kliknem
kliknem space, svetli donji red. Ovo je zaista cool fora, međutim jedna od mojih omiljenih je sljedeća, a to je function dugme i delete. Kada ovo kliknete, tastatura bukvalno svetli u odnosu na zvučne talase koje prima. Da, dobro ste me čuli, znači kao što možete da vidite kako ja pričam i kako je glasniji moj glas, tako tastatura više svetli. Znači evo, ako ovako tiho pričam, tastatura manje svetli, međutim ako počnem ovako da se derem, onda vidite cela tastatura svetli. To je zato što je u ovom delete dugmetu ugrađen mikrofon. Da, verovali vi to ili ne, u ovom dugmetu imate mikrofon i onda ovo možete da koristite, na primjer, ako pustite neku muziku i bukvalno igraće tastatura uz bit vaše muzike. Sljedećih par functiona su ovaj rainbow function koji ja koristim za svoj default setup. Pošto mi tako svetle miši svetle iza stola, naravno to ćete vidjeti u setup turu. Imamo tu još jedan function koji bukvalno ovako stvara talase od dugmeta koje ste kliknuli. Naravno ne stvara kao u jednom redu kao prethodni, nego stvara svuda oko sebe. Zove se impact, zato što bukvalno kako kucate, onda stvaraju se ti talasi. Tastatura jeste glasna kada je koristite prilikom kucanja, međutim osjećaj koji dobijete kada kliknete na ove dugmiće je zaista neverovatan. Bukvalno neću moći da se vratim na klasičnu tastaturu nakon ovog iskustva. Dakle, evo sada ćete dobiti jedan sound test, otprilike je telefon čiji mikrofon sada prikuplja zvuk mog glasa i sad tastature, otprilike je udaljen negde oko pola metra, pa vi procenite da li vam je ovo glasno ili nije. Eto, otprilike ste čuli kako ova tastatura zvuči pri klasičnom korišćenju. Naravno, ako vam je ovaj zvuk glasan, onda možete da izaberete različite tastature sa drugačijim switchevima na YoShop sajtu. Ako želite da vaša tastatura bude jako tiha, onda uzmite brown switcheve, pošto su oni po meni najbolji ako želite onako bukvalno da se čuje kao klasična tastatura. Blue switchevi su najjeftiniji, ali su ubedljivo i najglasniji. Link ovog sajta imat ćete u deskripciji. Što se tiče mog modela, već i sami možete da vidite da je on trenutno na akciji i da je njegova redovna cena $175. Da, dobro ste mi čuli, tako da ako imate nekog novca, preporučujem vam da obavezno kupite ovaj model dok je na akciji. I to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ja se nadam da vam se dopala ova tastatura i ja bih vas samo zamolio da kliknete na link u deskripciji, da posjetite ovaj sajt, zato što mi bukvalno svaki klik znači. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad, pozdrav!